हाय फ्रेंड्स मु स्वागतिका आपण मानक आज गोटे फ्रेश ब्लॉग सहित मो यूट्यूब चैनल रे आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आज लंच रे पखाल हम से माँ बाड़ी शाग आने को कहला चलतु मुझे बाड़ी को शाग आने को जी चलतु मुझे आपण मानक देखा आज बाड़ी मुझे कौ शाग आनी। देखु रुबली मोर बाड़ी को पड़े आसचु शाग नबू ये गोटे लाउ है एतिकी हो जीवन ये अल्प टिके बाड़ी सारा है जगह नहीं दीटा गच हो चारिड़े से जो फुल पूजा कला बेलू चारिड़े पड़ी गछ ये धला धला फुल हम गछ सारा ऊपर ओळी पड़ी था ना खराटे मरजी छाई रखी दी था मुझे घास पड़ता तो मुझे उपाड़ी ये गछड़े आंब बोल आटा हूँ 12 मासी आंब गछ। तुम स्कूल परीक्षा हम ना कि परीक्षा स्कूल के भी छुट्टी हम तोर जी आसे मो पाखे पाठ पढ़ देखो रुबली सेपटे कौन कर केत आसो जाने बाड़ी आम सजना शाग नहीं आसलु माँ आगु नहीं आसला बोईतालु डंक शाग आ पोई शाग सब मिसेक आज मिक्स शाग बना हम आज पूरा मिक्स शाग बना हम
ଏବେ ପଖାଳ ଖିଆ ହେବ। ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ପୋଦିନା ଅଦାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ପକାଇଛୁ, ଆଉ ସେଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଚକଟିବୁ, ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମଧ୍ୟ ପକାଇଛୁ। ପଖାଳ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ କଲରା ଭଜା, ଆମ୍ବ ଖଟା, କାକୁଡ଼ି, ଶାଗ ଆଉ ଆଳୁ ଚକଟା ହେଇଛି। ଆଜି ଯାକ ଓପନ କରି ପାଣିରେ ପୁରା ମଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଛି ଛି ପୁରା ମାମା ଶୋଇଛି କଣ କରୁଛି। ଏଇନା ପବନ ଟିକେ ଲାଇନ ଥା ତ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଅମିନା ନାହିଁ, ଫୋନ ପଚାରିଦିଏ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଲାଇନ। ହ୍ୟାଲୋ। ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 5ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଛି। ବାହାରେ ପୁରା ଜୋରସେ ପୁରା ବର୍ଷା ପବନ ଆସିଲାଣି। ବାହାରେ ମୁଁ କିଛି କପଡ଼ା ଶୁଖେଇଥିଲି। ବର୍ଷା ବି ଟିକେ ଝିପଝିପ୍ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ତୋଳିକି ନେଇ ଆସିଛି। ଏବେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗାକି ପୁରା ସାଇଜ୍ କରି ରଖିନେବି। ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତାପରେ ବି ବହୁତ ଜୋରରେ ଗରମ ହେଉଛି। ଗରମରେ ମୋ ହାଲତ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଯାଇକି ଟିକେ ବାହାରେ ବସିବି ପବନରେ।